na daw ni Mother. Oh. Pa kami Decathlon. Ayan o. Decathlon. Ayan o. Ayan o. Pa kami Decathlon ni Mami. Okay kami. Pa kami ka nakita. Nagkita di kariton na ni Mami. Ti karga ka no ti kariton. Dan. Kita tati badom dito. Nagkatang ni Mother niya. Yan. Pili magkano. Ano pa nakita, Mother? Ganay siya. Gusto ko yun. New model. Ibang ganda. International warranty. Yes. Yeah. So how? Nakabudol ka? Anya na budol mo? Midjas? Siya nakabudol ako ni. Nakabudol ako ti worth of 40 mil ko nahanamot. Valentine's Day ka no, nalipatak pa yun. Oh, ata nito Valentine's gift ko na. Mother, oh my God, baby. Oh, you want, you can eat it here also. At least AC. At least AC. Yeah. This our Valentine's meal. And ito yung food namin. Agtod todo, man nagapot ka talaga ni Mami. Kinam na nagpigsa todo. Nagpigsa todo ni. Ay, taka ngayon, tata. Mati makagala ni Mother. Ayan o. Lakas ng ulan. Diyan ka ngayon. Nagado pa pinamili na niyo. Bili kami ng Coke. Coke. Wala. No big. Malalaki siya. Napagod ka na, Mother. Sige, tumarnak ti Decol Gym. Kuna naman. Ate lang ti kanan me, guys. Charot! Kain tayo. Sorry. Uy. Me all the food. Thank you so much. Nalpas man ni Mother nga ng ano, panpanunot manunan. Panpanunot man na nagawid kami, maturog kami, kung kuna naman natan. May iliwak na ganyan manukon, kung kuna na mo. Ay, kung mailiw, talaga, langan mad. Makagurguriguran na, ay, panog. Gawid kami. 2,000 years later. Barbarok. Ate Gamaysa. Saan mo ganyan?